Hej og rigtig hjertelig velkommen her til den fjerde af ugens 4 udsendelser fra 24 timer med Raven og Troy på Kanal 6000. Temaet i årets Koldingbog er arbejdsliv, og herop til jul kommer man naturligvis også til at tænke på de forskellige former for arbejde, vi kunne finde på at lave for sjov. Så nogle former for arbejde her i julemåneden kan være for sjov. Måske får vi lyst til at bage noget. Det smager dejligt alt sammen, men nogle gange kunne vi måske også godt have købt det, hvor vi så vælger at lave det selv, fordi det er sjovt at lave det selv, eller det er sjovt at være sammen. At det er en kvalitet, at vi er sammen om et eller andet. Vi glæder os til at vise dig det store juletræ nede fra Akseltorv her på mandag. Så er julen så den rigtige i gang, og så kan man blandt andet blive en del af forskellige fællesskaber, der har aktiviteter her i december måned. Så Kolding Husflidsforening har jo et omfattende program, hvor at man kan komme til at lære noget klassisk håndværk. Det er jo noget med at strikke og væve forskellige former for kunsthåndværk. Også en masse mennesker, der ligger inde med en masse viden omkring nogle teknikker, man har brugt gennem tiden. I 150 år har arbejdslivet været til forhandling. Det står der i indledningen her i Koldingbogen, der handler om arbejdsliv. Og der har jo altså også været en hel masse hjemmesysler, vi har gået og lavet. Nogle gange så romantiserer vi det lidt, det her med arbejdet fra gamle dage. Og vi har også masser af billeder stadigvæk af nisser, der hygger sig, mens de arbejder. Du kan gå op i Kolding Miniby. Der er gratis adgang oppe i Geografisk Have, som Kolding Miniby er en del af. Man skal gå igennem stien deroppe ved det lille stykke skov, oppe ved Geografisk Have. Det er i nærheden af væksthuset der ved indgangen. Og der kan du altså se Kolding Miniby, som er fra den her tid, altså omkring Emil fra Lønnebergs tid. Den forestiller Kolding fra 1865 til 1870. Den er baseret på de gamle brandrapporter, så det er sådan cirka tiden deromkring. Altså man har simpelthen haft nogle tegninger at gå efter. Så har der været nogle blyantstegninger også af byen, og så også nogle fotos fra den tid. Og det er sådan meget juleromantisk at gå en tur deroppe. Og hvis det begynder at sne, så skynd dig derop. Man kan få nogle virkelig flotte billeder med hjem oppe fra Kolding Miniby. Så er der forskellige aktiviteter rundt omkring i midtbyen også. Posthuset er åbent hen over julen, hvor der er fælles aktiviteter. Kolding Bibliotek har naturligvis også åbent. Der er Nikolaj Kultur, Nikolaj for børn og sådan noget, altså hvor der også er noget for de mindste. Det er der på Kolding Bibliotek, og så er der noget for de lidt større børn, hvis du har sådan nogen, hvis du har teenagebørn og det her med ungdomsmiljøer i midtbyen, der kunne være interessante. Så er der jo altså Pitstop. Og Pitstop er et spillested, der har arrangementer, men Pitstop er også blevet et sted, hvor der er udstillinger, der kan være fanisering der, og et showroom i det hele taget, der sådan bliver brugt af de forskellige aktive frivillige i huset, inklusive beboere, fordi der er sådan noget, der hedder Artist in Residence. Vi skal op og møde 2 kunstnere her i den fjerde af ugens 4 udsendelser. Der kommer nogen hertil sådan jævnligt, men det er klart, at det er steget markant, også i forhold til campusområdet. Og så har det også lidt med designskolen at gøre det her, fordi designere i forvejen arbejder internationalt. Vi har designskolen her i Kolding. Der er også en masse virksomheder, der beskæftiger sig med IT og programmering og sådan noget. Der har man også sådan en online-kultur, hvor det er almindeligt, at man rejser. Måske må man rejse om på den anden side af kloden for at hjælpe med at reparere et eller andet, eller hvad det nu kan være. Så det er sådan, de her internationale miljøer, hvor der ofte kommer flere til, og det gør også, at Koldingborgeren generelt går hen og bliver mere international. Fordi så kan det pludselig løbe rundt, at man måske fører et eller andet produkt nede i midtbyen. Det kan være nogle krydderier, nogle sodavand eller et eller andet, hvor at man kan sige, den plejer vi ikke at have. Men det er simpelthen fordi, at der er kommet så mange forskellige nationaliteter til byen, at det kan virke hjemligt, at der er en eller anden ting, man plejer at kunne få derhjemme, som man så også kan få i Kolding. Og det her med maden, og det her med at lave mad sammen og lade sig inspirere af hinandens madkultur, det har Food Reformers slået et stort slag for. Egentlig er de jo en madspildsorganisation. Men udover de forskellige aktiviteter, de sætter i værk, så er det også en gruppe af internationale unge. Og det betyder, at det, der så kommer på menuen, altså det, der så ender i gryden, når man har fællesspisning og sådan noget, jamen det kan være mad, der kommer fra hele verden. Det udvider vores madvaner, vores traditioner på den måde.
Fordi så er der noget af det, vi måske får lyst til at tage med hjem og lave ved vores egen familie og sådan noget. Så det har en indflydelse, og der er Kolding blevet mere international i sit arbejdsliv. Med tiden tilbage til 1700-tallet kan man komme her i Koldingbogen 2023, der handler om arbejdsliv. Oppe på Koldinghus er der også skildringer af, hvordan levede man dengang, hvordan var det at arbejde på Koldinghus og så videre. Så der er altså masser af materiale at gå i gang med her over julen, og der er masser af steder, man kan være aktiv nede i Kolding Midtby. Rigtig hjertelig velkommen her til den fjerde af ugens 4 udsendelser fra 24 timer med Raven og Troy på Kanal 6000. Vi skal videre nede på Kolding Bibliotek. Velkommen til. Inden vi går videre, så skal vi lige møde skuespillerne her på kanalen, og de kommer her. Vi skal videre nede i Midtbyen, nede på Kolding Bibliotek, hvor der var præsentation af årets Koldingbog, der handler om arbejdsliv. Og så skal vi over til huset Fundament og se på mere arbejdsliv derovre. Artist in Residence kan man være. Artist in Residence betyder, at kunstnerne er her i en længere periode. De flytter ind her, de bor her. Du kan møde dem som en del af deres hverdag og din hverdag. Du kan se, hvad de laver, og få gode råd til måske at arbejde med dit eget kunsthåndværk og måske lave nogle spændende julegaver her op til julen 2023. Vi skal videre ned på Kolding Bibliotek. Her kommer Lene Wuhl og alle de andre til præsentation af årets Koldingbog. Tak til Kulturudvalget, der fortsat støtter op omkring Koldingbogen. Det er vi rigtig glade for. Og så er der ikke ret mange flere ord herfra. Vi skal lige have en fællessang, inden jeg lige afslutter. Ej, nu skal vi over i den anden boldgade, der bliver sagt, heroppe foran, i den her afdeling, der bliver der tippet, om vi skal synge, når jeg ser et rødt flag smelle. Men det turer jeg ikke. Lena og jeg mener, at vi må godt lige stikke lidt, men derfor vil vi også godt sådan lige lidt sol og vind lige. Alle er jo vokset op forskelligt, så vi slutter med lidt sundt blod. Det kalder Jeppe Aakjær nemlig det her digt, som vi vil slutte af med at synge i dag. En hyldest til den jyske bondekultur. En euforisk hyldest til naturen og til livet. Med budskabet om, at livets udfordringer ikke må stå i vejen for glæden over tilværelsens gaver. Og som en del af den, nuværende gældende arbejdsstyrke, så kunne vi måske med fordel lade os inspirere af digtets enkelhed. Nogen vil måske kalde det unuanceret eller naivt. Den kan vi også diskutere senere. Og få os lidt sundt blod i en tid med mange og hurtige impulser, der kan være udfordrende at navigere i. Så vi vil slutte af med at synge Jeg bærer med smil min byrde, og det er nummer 536. Tid til lidt vådt. Og I skal også kigge forbi de 3 lokalarkiver, som står dernede, som er her i dag. Hejls, Christiansfeld og Lunderskov.
Og Christiansfeld har også deres kalender med, som de udgiver hver år med et tema. Og i år der er det daginstitutioner og skoler. Og så har vi lavet lidt anderledes også i år, så bøger og lokalhistorie, det er i den ende, og drikkevaren i den ende, og så tænker jeg, at man sådan ligesom jonglerer lidt rundt her med pladsen. Og så skal jeg hilse fra bæredygtighedshuset, som jo er flyttet ind her, at man må også gå ind i salonen derinde, hvis man nu vil sidde med sin vin, eller hvad man nu vil, eller man vil tage en snak, eller gå rundt i en lille udstilling. Så god fornøjelse. Du kan finde årets Kolding-bog om arbejdsliv, blandt andet på Kolding Bibliotek, hvor præsentationen foregik. Nu går vi lige et smut over Banegårdspladsen, hvor du også kan finde det gamle renoverede posthus, hvor der også er aktiviteter her over julemåneden. Men vi skal lidt mod højre, fordi vi skal over mod Huset Fundament. I Huset Fundament er der Artist in Residence, det vil sige, der er kunstnere, der bor der, som du kan møde som en del af deres hverdag og din egen. Der foregår forskellige aktiviteter i Huset Fundament, og det er et rigtig godt sted for unge blandt andet. Det er også et godt sted for dig, hvis du tilflytter og kommer med en international baggrund, for eksempel. For der kan du møde ligesindede, der måske også lige er kommet til byen, og finde netværk i byen. Det kan betyde noget for ens arbejdsliv for fremtiden i byen. Det kan betyde noget kulturelt også her op til jul. Og Huset Fundament er en vigtig kulturel smeltedile, hvor der foregår rigtig mange aktiviteter, præget af blandt andet designmiljøet i byen, det vil sige designskolen og campusområdet. Der er masser af mennesker der er gode til at finde på. Det er en yngre generation, og det er bare alle tider sted, hvis du har store børn, der har lyst til at møde jævnaldrende, lyst til måske at deltage i nogle af de aktiviteter, der er omkring Huset Fundament og spillestedet Pitstop. Vi skal over til Artist in Residence. Vores medarbejder Jens, han er dernede og laver interviews, og vi skal møde 2 kunstnere, som du altså også kan møde her gennem november og december måned nede ved Huset Fundament. So, can you introduce yourself? Yes, my name is Grete. I'm from Estonia, and yeah, I'm Cornelia, and I'm from Hungary. And together we are symbios. And we met during our master studies in DSKD in Design School in Kolding, in the program of Design for Planet. And we both have different backgrounds. I have sustainable fashion design background, and Cornelia I'm a textile designer and specialize in knitwear, but I also studied in this sustainability course. And ever since we had a group work together, we kind of declined all the other groups. We worked together since then, yes. Besides doing these 2 weeks of art in residence, what do you do for a living? I mean, right now I'm looking for jobs, but maybe actually doing a lot of freelancing, and also we are part of the kiosk down in the shop, so we're also volunteering there, and there is some opportunities come up that we're gonna be part of Green Friday. There's gonna be an event in the library, so we are gonna also set up a station there and show people what we did, and teaching them also about textile production. And we also we are working as designers for one of fashion companies that started out as from our master's project, where we were trying to deal with the company's dead stock. So dead stock is when a company has leftover materials in their warehouse and they have nothing to do with it, but it's basically new. But they're not going to use it in the next season, so that's just how the fashion industry works, and that's something actually should be changed. But in this case, we were assigned, we applied for this project. It was an open call project, and we got lucky to have it. And then we were assigned to this project where we had to redesign these textiles in sustainable methods, and basically do research. Yeah, and that's going on for a year now, and hopefully finishes around February.
and maybe next year they will be finished with that, so it will be released. We are also continuously applying for all kinds of fundings because we have a lot of ideas and projects in mind. We're mostly working with materials right now, so we are applying for fundings to get some projects going continuously. Symbios, who is Symbios? Well, Symbios is us, basically, but it comes from the idea of harmony and like things coming together and creating something new. So as we as people are also kind of like the opposites in a way, because I'm very much like wah, and she's very much like how I'm gonna make it. But she's the visionary and I'm like the one that like very structured. How very is it gonna get to real life? Yes. So it's like we as people, but also like all of our projects are merging these two kind of opposites oftentimes, where something is very innovative and like very thought-provoking, but on the other side we want to use very traditional methods to get there. So it's kind of the fuse between different worlds coming together and creating something new. What's the idea or the philosophy behind your artwork? The philosophies, I think that we really want to work with natural materials, but also trying also to be innovative and combine these two. So that's kind of our code of conduct rather than a philosophy, but the philosophy is very ever-changing, so sometimes it's more speculative, looking for the future and asking kind of provocative questions or thought-provoking ideas, but also our code of conduct is like we are trying not to use like new materials or try to reuse materials. Yeah, and or, synthetic work chemicals. With biodegradable elements, so it's fusing the old with the new. So and definitely for the planet. So definitely wanting to take everything into consideration. How long will you be working on the project here? Well, the residency is for 2 weeks, and it's kind of very nicely structured in a way that like they gave us this time. We are open, so a lot of people can come by and be curious, and we have to have end goals. So the result will be an exhibition where we will show what we have been working with, and and let's see about that, because it's also an evolving project. It's very much exploration, experimenting, hands-on. But we have an idea, so this will be within this time. So I would say maybe more or less 3 weeks, because also considering that the exhibition will be almost a week after. But officially we are here until the 19th of November, and the exhibition is going to be on the 23rd of November here in Pitstop. You're doing 2 workshops in the time. What's the theme for these workshops? Yeah, the first one was yesterday. It was about making bioplastics, so making people aware of this material and how plastics are just in general, what are the alternatives about it. And the next one is going to be next Wednesday on the 15th. That's going to be knitting machine workshop, where the house was really nice and got us 2 machines. So people can try and learn about actually how your clothes are made a bit. So you can get a glimpse of the textile production industry. And especially knitwear. And knitwear, like in this sense. So we're gonna provide some basic skills, and you can make your scarf so you can go home with something. Yeah. Also because like knitting in general, like hand knitting is such a big trend right now. Everybody is knitting, like grandmas, daughters, almost babies are knitting at this point. But like nobody actually knows how this industrial knitting works. And it's not even so industrial, because you still use your hand to make every row. And it seems to be very exciting for people to know about this. So that's also why we bring it to this Green Friday event and the next Friday for people to try. Can an audience come by and see your work in progress? Yeah, they are more than welcome to come and ask questions. So. What do you hope to end up in the end of these weeks? Well, as we said, we would like to make, we will make an exhibition, and we would like to end up with bigger scale pieces
Because so far we have been testing out some, small pieces to try out different recipes of bioplastic and how does the knit and the bioplastic fuse, because that is, that is the idea of what we're doing. Like, how do you fuse this knitwear with bioplastic, something that has a really structure, which is kind of like the building block, where the bioplastic is a liquid that kind of fuses together with it, and then you can kind of hang it up and flex it and make shapes, and eventually we want to create some bigger pieces that we can make an exhibition with, and possibly even involve light and sound, and then it's kind of a more immersive experience, more interactive and interesting to walk into. But I will have to say that also the bigger idea behind this 2 weeks residency is also to figure out a material that could possibly in the future be used to challenge the norms of the materials within the industry. So that is the bigger goals of our work, as well as with all of this material research and exploration, is just to find this little ways that the natural materials could come into and be useful in a bigger scale. What is bioplaster and how do you make it? The basic elements are something that will dissolve in water, so it's also of course not water resistant, but we can break it down and then give back to the earth. So it's basically water, glycerin, which could be derived from vegetable oil or proteins, or it can be added some kind of polymer into it, such as agar-agar, that's a seaweed substance, or can be cornstarch or potato starch, or as well as different protein, also gelatin, and then mix it. When we are cooking it, it gets this viscous liquid, and we can pour it into a mold, and then it's a couple of days, or depending, it can be a week, then it dries, and we get this actually pretty much like this plastic. So it's a thin, hard layer of elements, and we hope to combine it with different structures, so it gives more kind of hold to it. Grit, yeah, grit to it, and we can actually kind of more exhibit it. But it's not perfect, but it's more a more environmental choice than normal plastic. Because also, it's still not perfect. It does emit some kind of gas when biodegrading, but it's just compared to the plastic that stays in this earth for thousands of years, it's still it's a much better choice. Alternative, but it's the little steps that matter. Yes. Is bioplaster better for the environment and the other materials to degrade? Yes, it is better, but I feel like there is a lot of studies needed to implement it in bigger scale, because of the industry needs a lot of still a lot of involvement around it. So it would be great if in the future more and more scientists and people would actually take their time and investigate more. Then it can be used as hygienic for hospitals reasons, or food packaging, utensils or plates. So the future would be really this, I feel like. Yeah, that's what we hope. Do you only work with biological degrading materials? Yes. Yes, I think most of our projects that we look forward to or apply funds for are related to biomaterials in some way or another. In this case, we're focusing on bioplastics, but we also have done our previous works with wax, like beeswax, carnauba wax, different kind of natural waxes for coatings, because it's water repellent. And we also are interested in roots, because roots can be also very potential material in the future to use. Yeah, and then the other material research we did was seaweed and seaweed dye. So we actually picked by hand around the fjord seaweeds, and then we dried them, grinded them, and then made pots about it, and it was actually... it smelled nasty. No, but it has a beautiful actually color, like this light shade pink that you wouldn't expect from a green seaweed. Yeah. So it was, I feel like there is still a lot of potential about it, and it's really exciting. And of course, we have to be mindful how we're gathering,
because the harvesting. Yeah, the harvesting is also important because we don't want to like completely die out. But seaweed, you know, it's everywhere. It's very invasive almost. It's a really great and unnoticed material. In terms of like dyes, because seaweed obviously is very popular already, like within the food industry. Yeah. But I think there's still discoveries need to be made in terms of what they can do as a potential dye, a potential material for actual, you know, material in products. Are you also part of the volunteer team here at the House Fundament? We are part of the kiosk. Yeah, I mean, we are not like, it's kind of like a sublime question, because I feel like we are getting much more involved as we are here, and like potentially making a lot more different kinds of workshops within the house. So That's true. yeah, I would say we're kind of involved, but I wouldn't say we're particularly volunteers. It was just like, yeah, it's a really great place, and we see a lot of potentials, and the people really want to make it very nice and inviting for actually everyone to join, and everybody is welcome. Do you have some other installments in the near future? well, hopefully, but that really depends on if we're gonna receive opportunities for fundings, and But we have some funding that came through, and then it's gonna end in the next summer, so something is cooking. Yes, for sure. So you can follow our journey to find out more. What is your future goals as Symbios? Well, the future is hopefully very how to say, I feel like we wanna evolve into a studio that does also workshops, so we wanna actually like cultural community building, but we also would like to collaborate with a lot of outside artists, or just project based, or design teams. So we see ourselves as being material designer, material innovator, but also we love making workshop and love making art, so yeah, but also basically we want to be artists, so we want to work on bigger scale art projects where we can actually put those materials that we design and research into a use in a bigger scale. So definitely want to collaborate and also work as designers. Det var alt, hvad vi havde at byde på i denne uge her fra 24 timer med Raven og Troy på Kanal 6000. Vi ses i næste uge. Vi glæder os rigtig meget til at tænde juletræet nede på Akseltorv. Julemanden ankommer, og vi skal se de første 4 kapitler af vores juleshow her på kanalen Jul i Slicetown. Du kan huske, at vi har haft besøg af Bo Virvar Pedersen. Bo, der har malet regnbuebroen og containerelementerne nede ved godset udenfor, der fortæller om graffitien fra gamle dage. Og så er Kolding Stadsarkiv, der står bag årets Koldingbog, faktisk også involveret. Vi har her i byen et vigtigt stykke forhistorie, der handler om graffitimalerne fra dengang. Ungdomsskolen her i Kolding var den første ungdomsskole i provinsen til at indføre graffiti som noget, man kunne blive undervist i. Kunsthåndværkerskolen har også haft elever, der også har malet graffiti. Det er længe siden nu, men graffitien lever videre. Vi har masser af street art nede i byen. Vi har en hip-hop-kultur, der har forgrenet sig ud i mange andre genrer, både når det kommer til musik, lyrik, dans, skatermiljøet og så de mange forskellige udsmykninger, du kan se nede i Kolding Midtby. Det kommer alt sammen et sted fra, og graffititunnelen i Kolding Midtby, den er her endnu. Den fik en ordentlig skylle under oversvømmelsen, men heldigvis så er det her lagt. Det er jo noget sejlivet noget. Det er på godt og ondt, fordi det hænger også fast på togvogne, hvis man kommer til at male sådan nogen. Men der, hvor det er lovligt at male, der kan man se værkerne endnu, og de står lige så klart i farverne, som de gjorde før oversvømmelsen. Det er nede i graffititunnelen her i Kolding Midtby. Det er et stykke kultur, vi også har her i Kolding, og Kolding Stadsarkiv har i samarbejde med Bo Virvar Pedersen og alle de andre graffitimalere fra den tid skabt det her værk, der hedder Spray Trip Kolding, der handler om graffitimiljøet fra den tid. Og så har vi lavet en fortolkning af det sammen med de unge skuespillere her på kanalen. Der kommer 24 kapitler gennem december måned, og vi starter med de 4 første her i næste uge. Det var alt, hvad vi havde at byde på i denne uge. Tusind tak, fordi du kiggede med. Vi ses i næste uge. Ha' det godt så længe.